में देखो इसका बड़ा वाला ये पेड़ भी होता है। ये हम लोगों को घुटनों में दर्द होता है ना, जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस के। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल कन्फ्यूज बेंगली। এখন আমরা আছি কুমিল্লি থেকে এবার আমরা যাব হচ্ছে মুন্নারের দিকে। কুমিল্লিতে আমরা এখানে এসেছিলাম, বাট এখানে আনফর্চুনেটলি ওয়েদার এতই খারাপ যে তার জন্য আমরা কিচ্ছু দেখতে পারিনি। মানে পুরো দিনটা বৃষ্টি হয়েছে, এখানে এসে পেরিয়ার লেকটাও আমরা দেখতে পেলাম না। আর এটাই একটা আফসোস থেকে গেল। এত ঠান্ডা লেগে গেছে যে আমি ঠিকঠাক করে মানে কথাটা বলতে পারছি না। খুব সুন্দর ভিউটা আমি তোমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি। আমি একটা খুব মানে বাজে পজিশন থেকে আমাকে শুরু করতে হয়েছে, কারণ রাস্তাতে গাড়ি সমানে চলাচল করছে, তো ওই জন্য একটা ফিক্স পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারছি না, ওই জন্য রাউন্ড করে করে আমাকে বলতে হচ্ছে। এইটা হলো কুমিল্লির মার্কেট প্লেস, যেখান থেকে সব ধরনের জিনিস পাওয়া যাবে। মানে রান্না করার জন্য যে ধরনের মশলা তোমরা ব্যবহার করতে চাও সব মশলা এখানে পাবে। প্লাস স্পেশালিটি এখানের এটাই হচ্ছে যে হোমমেড চকলেট প্লাস কফি, সেইগুলোও এখানে পাওয়া যাবে। আর এখানে এটা পুরোটাই মার্কেট এরিয়া, যেখানে খাবার স্টল থেকে শুরু করে যাবতীয় যা যা কেনাকাটার জিনিস আছে, সামগ্রী যা যা লাগে কুকিংয়ের জন্য, প্লাস ক্লথিং থেকে শুরু করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং তোমরা এখানে পেয়ে যাবে। এখন সবাই এখানে শপিং করতে এসছে, ভীষণ সুন্দর সুন্দর জিনিস এখানে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে ঋতু ছোট মাসি কেনাকাটা করছে, আর এখানে হাড়ের ডিজাইনগুলো দেখো এত সুন্দর। প্রত্যেকটা জিনিস ভীষণ সুন্দর এখানে যা যা পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে সব পারফিউম, বিভিন্ন ধরনের পারফিউম, ইতার, সব কিছু আছে এখানে। কোনটা নিলে মাসুমণি, কোনটা নিলে? এইগুলো সব শপিং করা হয়েছে দোকান থেকে। মাসুমণি কোনটা নিয়েছো? নাওনি? এই সেটটা মা নিয়েছে, এটা প্রাইস হচ্ছে 950 কর্ড সেট। আর আরো প্রচুর কালেকশনস আছে এখানে, প্রচুর কালেকশনস আছে। এই তিনটেও পারচেস করা হয়েছে। কেনাকাটা সব মোটামুটি শেষ, আর এখন বাকি যা কেনাকাটা আছে সব মুন্নারে গিয়ে করব। কেনাকাটা শেষ করে এখন আমরা চলে এসেছি কিছু খেতে, কারণ আমাদের সকাল থেকে ব্রেকফাস্ট হয়নি। তো আমরা চলে এসেছি একটা সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে। এখানে এসে ইডলি, সাম্বার, ডোসা আমরা মোটামুটি সব কিছু অর্ডার দিয়ে ফেলেছি। আর দারুণ খেতে ছিল, কারণ এখানকার তো এটাই স্পেশালিটি সাউথে। তো যাই হোক, আর এখানে ওরা কেউ ভিডিওতে আসতে চাইছিল না, ভাই, দিদি, জিজু। তো আমি জোর করে ওদেরকে সবাইকে ক্যাপচার করে নিয়েছি। এখন আমরা যে জায়গাটাতে ঘুরতে এসেছি, এই জায়গাটার নাম স্পাইস গার্ডেন। তো এখানে সব ধরনের মশলা যা আমরা রান্নাতে ব্যবহার করে থাকি, বা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ যে গাছপালা দিয়ে তৈরি হয়, সেই সব ন্যাচারাল যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো ইউজ করা হয়, সেই জিনিসগুলো এখানে উনি দেখাচ্ছেন। তো ওনাদের এখানে নিজস্ব শপও আছে, যেখান থেকে তোমরা চাইলে অনলাইন অর্ডার করতে পারো। আমি নাম্বার, ডিটেলস ডেসক্রিপশন বক্সে মেনশন করে দেবো। বাকি ভিডিওটা দেখতে থাকো। বিভিন্ন ধরনের গাছ থেকে কি উপকারিতা সবাই পাবে, সেই সব গাছগুলো ওনারা এখানে দেখাবেন। ये वाला दालचीनी का है, सिनेमन है ना, सिनेमन। इसका छिलका रिमूव करके दालचीनी का। ये पत्ता बे लीफ है, तेजपत्ता। ये छोटा मक्की का हनी बॉक्स है, छोटा मक्की का हनी बॉक्स। ये वाला लाल कलर का, ये वाला ये मुरीगूटी बोलते हैं, मुरीगूटी। ये वाला ये 2 कलर है साइड में देखो। इसका बड़ा वाला ये पेड़ भी होता है। ये हम लोगों को घुटनों में दर्द होता है ना, जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस के लिए। हम लोग घुटनों में चलने के टाइम टक टक आवाज होता है, साइनोबिन फ्लूइड कम होता है, यूरिक एसिड बढ़ गया तो नीचे पाँव में जलन होता है, फिर हमको ज्यादा सीढ़ी उतरने में घुटनों में दर्द होता है, सूजन आता है। उन लोगों के लिए घुटनों के लिए एक तेल बनाता है आयुर्वेदिक। इसके साथ हम लोगों का पेन किलर लेने का जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक में नेचुरल आयुर्वेदिक ये वाला, इसलिए हमको साइड इफेक्ट नहीं है। हम लोग थोड़ा सा ऑयल लेके ऐसा इधर पीछे साइड में भी, इधर भी ऐसा घुमा के राउंड मसाज करके लगाने का है।
कभी भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ टाइम नहीं है, कभी भी आपको लगा सकता है। ये थोड़ा स्मेल करके देखो, ये ऑल मसाला देखा है क्या, सर्व सुगंधी है। ओ देखा है ये वाला पूरा मसाला हमको एक ही प्लांट से मिलता है। अब पीछे भी सब टोटल स्मेल আছে दे ये हम लोग डक्कड़ फूल, दालचीनी, हाँ, तमाल सबका पत्र, स्मेल है। ऐसा अलग अलग मसाला बिरयानी में डालता है ना, सिनेमन स्टिक, ये सारा मसाला हमको ये पेड़ से मिलता है। सर्व सुगंधी नाम है इसका। गरम मसाला टाइप पाउडर बना सकते हैं, नहीं तो इसका पत्ता डायरेक्ट तोड़ के थोड़ा सा डाल सकता है। अच्छा वाला कोको चॉकलेट पाउडर बनाता है ना, कोको कोको देखा है क्या? अच्छा ये कोको का, ये देखो ऐसा फ्रूट है ये वाला, इसके अंदर है कोको, ऐसा बीन्स है देखो, कोको नीचे पाउडर गिरा है बनाने ना, का। ये कोको का बीन्स है, ये पकने के बाद गिर जाएगा ऐसा। ये वाला ये वाला देखो, ये अश्वगंधा, अश्वगंधा सुना है क्या? हाँ अश्वगंधा, हाँ अश्वगंधा। ये ओरिजिनल अश्वगंधा। अच्छा अश्वगंधा भी 3 टाइप होता है, ये ओरिजिनल अश्वगंधा है, इसलिए हम लोग लाइफ टाइम कंटिन्यूस नहीं करने का अश्वगंधा। हमारा पूरा बॉडी मेंटेन करने के लिए और हमारा पूरा हेल्थ के लिए, हमको जल्दी बीमार नहीं आएगा, कुछ भी वीकनेस कम, ऐसा सारा प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग अश्वगंधा यूज करता है। अश्वगंधा लेडीज जेंट्स सब लोग यूज करने का, हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन के लिए, सारा प्रॉब्लम्स के लिए, हेल्थ के लिए अश्वगंधा अच्छा है। ये कृष्ण केशा, इसका भी है ना, कृष्ण केशा का भी सारा मेडिसिन है, कुछ भी फेंकने का नहीं है, सारा मेडिसिन है इसका, रूट से लीफ, स्टेम, फूल सारा। ये हम लोग का प्रीमेच्योर ग्रे ज्यादा होता है ना, सफेद बाल, वो मेलानिन बढ़ के क्लोरीन का पानी का वजह से वो मेलानिन कम होता है ना, उन लोगों के लिए हम लोग हेयर ऑयल में यूज करते हैं वाला। আয়ুর্বেদিক ট্রিটমেন্ট কিভাবে হয় সেটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু আমার এখানে সবথেকে বেশি যেটা ভয় লাগছে সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু প্রচুর সাপ, আর মেনলি এখানে কোবরা সাপও দেখতে পাওয়া যায়। কারণ আমি যখন এই দিক দিয়ে নামছি তো অনেক বড় বড় গর্ত এগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি, আর বেসিক্যালি ওরা ওখানেই থাকে। আর আমি যখন জিজ্ঞেস করেছি ওনারাও বলেছেন যে হ্যাঁ এখান থেকে ওরকমই সাপ বেরোয়। তোমরা যখনই স্পাইস গার্ডেনে ঘুরতে আসবে তখন কিন্তু একটু কনসিয়াস থেকো। देखो इलायची गाछ। ये बाहर से आप लोग लेता है ना, वो ज्यादा डार्क ग्रीन कलर में मिलता है इलायची। वो क्या होता है, कलर मिक्स करके मिलता है। ये देखो ये अभी कच्चा है, लेकिन एक टेस्ट करके देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है इसका। ये आपने किसने पूछा, बहुत कॉस्टली है इलायची का। एक दिखाइए मुझे दिखा दूंगी, ये वाला ये ले लो। এগুলো ন্যাচারাল, এটা পুরো বলছে কোনো ये देखो ये देखो ये छोटा है लेकिन ये पक गया। टेस्ट करके देखो, टेस्ट करके देखो। इलायची। ये वाला है ना, वो वाला मेमोरी के लिए। ब्रह्मी शंकुपुष्प हम लोग आई पावर, याद शक्ति वगैरह बढ़ने के लिए यूज करता है। ये कृष्ण केशा, इसका भी है ना, कृष्ण केशा का भी सारा मेडिसिन है, कुछ भी फेंकने का नहीं है, सारा मेडिसिन है इसका, रूट से लीफ, स्टेम, फूल सारा। ये हम लोग का प्रीमेच्योर ग्रे ज्यादा होता है ना, सफेद बाल, वो मेलानिन बढ़ के क्लोरीन का पानी का वजह से वो मेलानिन कम होता है ना, उन लोगों के लिए हम लोग हेयर ऑयल में यूज करते हैं वाला। ये वाला हम लोग बाल पूरा इधर से निकल जाता है, गेंचा टाइप होता है, रूट खत्म होता है। किसी किसी को 10-15 साल से बाल नहीं है, उसमें रीग्रोथ नहीं आएगा, ऑलरेडी रूट खत्म हो जाता है, हमको देखा तो मालूम है कैसा आएगा। ये वाला हम लोग 65 आयुर्वेदिक मेडिसिन मिक्स करके, डैंड्रफ नहीं आएगा, सफेद बाल बंद करने के लिए, अच्छा रीग्रोथ करने के लिए, काला बाल के लिए। ये 3 मंथ्स कोर्स है, वीकली 3 टाइम्स यूज करने का बस। पुनर्नवादी है थायराइड के लिए, थायराइड के लिए। तो हमारा T3, T4, TSH का हार्मोन बराबर करने के लिए, हाइपो हाइपर दोनों के। আচ্ছা এতক্ষণ অবধি আমরা যা যা এখানে গাছ দেখলাম, এই জায়গাটা হচ্ছে, এই জায়গাটার মধ্যে সেই সব গাছগুলোর চাষ করা হচ্ছে। এখন আমরা এসে গেছি যে দোকান থেকে ওদের সব মেডিসিনগুলো বা অয়েল বা যা যা ওরা আমাদেরকে বলল, মশলা টশলা সব এই দোকান থেকে পাওয়া যায়। অনেকজন আছে এখানে যারা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কিভাবে তুমি জিনিসটা ইউজ করতে পারবে। এখানে পিসিওডি, পিসিওএস, তারপর থাইরয়েড, সুগার, দেন ফ্যাট লুজ করার জন্য বা মেটাবলিজম রেট বাড়ানোর জন্য সব ধরনের ওষুধ এখানে পাওয়া যায়।
তাছাড়া রান্না করার জন্য এমন কোনো মশলা নেই যা এখানে তোমরা পাবে না, সব কিছু কিন্তু ন্যাচারাল ভাবে তৈরি করা হয়েছে। তো এখান থেকে আমিও কিছু জিনিস কিনেছি, সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো কি কি কিনেছি। বাকি এই শপের সব কিছু ডিটেলস আমি মেনশন করে দেবো। তোমরা চাইলে অনলাইনে অর্ডার করতে পারবে, ডাইরেক্ট এখান থেকেই প্রোডাক্টটা ওরা তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেবে।